जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, ज़मीन पे भी ले आया, क्या ना इसने कर पाया। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, आग सी रवानियाँ। I know a lot of yo wouldn't ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. जलवा, yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा, give it to me. जलवा, Give it to me. जलवा, Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I can't hear you. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा, आग सी रवानियाँ। I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयाँ। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going, shouting and roaring, Tell me, can you hear? dancing all night. Cause I can hear. है अदा का नजराना, हर जुबां को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना। हाँ ज़माना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना। हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, आग सी रवानियाँ। I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयाँ। Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा।
जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. Yeah. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Give it to me. जलवा Give it to me. जलवा Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा किस्मों का है ये जलवा शोहरत भी दे ये जलवा मकसद भी दे ये जलवा Tell them like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा मैं कश लगे ये जलवा नशा ही नशा ये जलवा मजा ही मजा नशा ही नशा Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along. Feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. By my side as the music is soaring. Going shouting and roaring. Tell me, can you hear? Dancing all night. है अदा का नजराना हर जुबा को अफसाना हर किसी पे छा जाना हो ये जलवा कर दे सबको मस्ताना हर जमाना दीवाना दिन में दौरे दिखलाना ये जलवा और किसी रवानियां I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां ये जलवा Check it. फैशन का है ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा ये जलवा फैशन का है ये जलवा Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया हो ये जलवा आसमां भी हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते। आई एम योर सुजैन, आपकी होस्ट और दोस्त। सो आप सब यहाँ पे मिस एंड मिसेस सादोर सुंदरी 2021 पे आए हुए हो। सो प्लीज़ गिव अ बिग हैंड्स टू एवरीवन एंड अ मोस्ट ऑनरेबल जजेस। वेलकम। So we are going to start our first round, Mrs. category.
Miss category. Please give a big hand to all Miss categories. Music, please. Jalwa, Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa, give it to me. Jalwa, Give it to me. Jalwa. Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे। হ্যালো, গুড আফটারনুন সবাইকে। এখানে সমস্ত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ এবং মাননীয় জাজেসদের আমার নমস্কার। আপনাদের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতা করার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গর্বের বিষয়। আমার নাম শ্রীলেখা বসু ঠাকুর। আমি এসেছি ভারতের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে কর্মশালা খড়গপুর থেকে। আমি একটি সাংস্কৃতিক পরিবার থেকে বড় হয়েছি। নাচ, গান, অ্যাক্টিং শুধুমাত্র আমার শখ নয়, আমার জীবনের একটি অঙ্গ। যদিও বা আমি মডেলিংটাকেও ভালোবাসি। 2012 সালে আমি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডান্স কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করি এবং সেখানে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার সাফল্যের পেছনে আমার বাবা হলেন নীরব শক্তি এবং আমার মা হলেন নিরন্তর নিদর্শনের উৎস। যদিও বা আমি বর্তমানে পেশাগতভাবে নাচ শেখাই। এখানে শারদ সুন্দরী যে একটি কম্পিটিশন তা না, এটা একটা নিজের অস্তিত্বকে যোগ্য হিসেবে তুলে ধরা। থ্যাংক ইউ। Jalwa, Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa, give it to me. Jalwa, Give it to me. Jalwa. Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I can't hear you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, judges. My name is Shubarna Shaha. I am from Miss category. I am 5 feet and 3 inch. My hobbies are like acting, singing, and dancing, and obviously modeling. I love to do acting. I am born and brought up from Kharagpur. Before I die, I want to achieve something in my life. That's why I am here. Thank you, judges. Thank you all. जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Good evening, judges. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. मेरा नाम है मिस नेहा प्रसाद। मैं यूपी की रहने वाली हूँ बट स्टेइंग इन खड़गपुर। I did my MA Vidyasagar University Midnapur. My strengths are I am self-motivation, hard work and a disciplined person. My hobbies are cooking, traveling, gardening. That's all about me. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Next. जलवा, Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा, give it to me. जलवा, Give it to me. जलवा। Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What?
जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em lock it. Good evening, everyone. Good evening, judges. My name is Molly Sharkar, and I'm from Miss Category, and I'm live in Kharagpur, and my age is 17. My height is 5'2", and today I'm here to achieve something in my life. Thank you so much. I will give my best. I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयाँ, Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Hello, good morning everyone and judges. My name is Basadatta Mondol. I am from Minnapur. I am just 15 years old, but I am a professional model and singer. My hobbies are dancing, singing, guitar playing. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. Thank you. By my side, as the music is soaring, going shouting and roaring, Tell me, can we? dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखला। Good afternoon, everyone. Dear judges, good afternoon. My name is Neelam Sharma. I'm from Kharagpur. I'm a BA student first year. My hobbies are traveling, drawing, cooking. I'm a model, and thank you so much. Hope you guys enjoy. जलवा, जलवा, Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा, give it to me. जलवा, Give it to me. जलवा। Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Thank you so much. Good afternoon, judges. Hello, I am Madhurima Ghosh. I am from a small town called Shingur in West Bengal. But my dreams are not so small. By profession, I am a graphics designer. And with my heart full of dreams, I believe nothing is impossible. My hobbies are dancing, drawing, and listening to music. Also, I am a fun-loving person and try to enjoy every bit of my life. And so I love to learn something new. I think my strength is self-belief, which helps me move closer to my dreams. Today I am here to fulfill one of my uncertain terms. So my mantra is to live my dream in reality and enjoy life. Love each day and never stop living for today. Thank you so much. She got the style in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Moving, going shouting and roaring, Tell me, can we? dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। Thank you. Hello, good afternoon, judges. Good afternoon, everyone. I am Santoshi Kumari Das. I am from Miss Category. I am a student right now, and my height is 5'2". I love to travel, eat, and obviously I love dancing and singing. My hobbies are dancing, singing, painting, drawing, etc. I am here new, and this is my first time giving my modeling contest. Thank you. ये जलवा, ये जलवा।
Hello everyone. Hello, good afternoon judges. I am Poonam Kumari Das from Kharagpur. I am just completed my graduation and I am here to complete one of my dream. Thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. Actually, I am a jolly person. I love to make people laugh and smile everywhere. And I want to spread happiness over all the people who belongs to me or who is nearest to me. Thank you so much. जलवा शोहरत भी दे ये जलवा मकसद भी दे ये जलवा Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा मैं कश लगे ये जलवा नशा ही नशा ये जलवा मजा ही मजा नशा ही नशा Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गया গুড আফটারনুন জাজেস, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমার নাম মিস জুইন ঘোষ, আমি খড়গপুর থেকে এসেছি। আমার হাইট 5 ফুট 2। আমি গান শিখি এবং ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট করেছি খড়গপুর। থ্যাংক ইউ। ये जलवा फैशन का है ये जलवा She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along. Feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel Move by my side as the music is soaring. Going, shouting and roaring. Tell me, can we hear? Dancing all night. Hello everyone, my name is Sohini Das. My hometown is Mecheda. I am 21 years old. Basically, I am a student of BSc Agriculture. My passion is modeling. Sometimes I spend time with drawing and dancing. My mother is my inspiration. I lost my mother 2019 on 26th December. Still, my inspiration is my mother because she always inspires me. Thank you so much. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां ये जलवा फैशन का है 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 ये जलवा Hello, good afternoon everyone. Myself Sneha Burman. I am from Kharagpur and my hobbies are dancing, making videos and modeling. I am from Miss category. Thank you. माया है अजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया हो ये जलवा आसमां भी दिखलाया जमीन पे भी ले आया क्यों ना इसने करवाया हो ये जलवा आग सी रवानियां I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां Good afternoon, judges. My name is Shriya Saha from Kharagpur, West Bengal. My hobby is dancing, music, modeling. I am MS student with Vidyasagar University. Thank you so much. Up to the beat, come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Give it to me. Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा किस्मों का है ये जलवा शोहरत भी दे ये जलवा मकसद भी दे ये जलवा Tell 'em like it is. হ্যালো, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমার নাম পৌলমী। প্রথমেই জানাই
মিস অ্যান্ড মিসেস শারদ সুন্দরী 2021-এর সমস্ত জাজেস এবং সমস্ত মেম্বার ও অর্গানাইজারকে একান্তই ধন্যবাদ আমাদের এত কম সময়ের মধ্যে এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। আমি খড়গপুরের অন্তর্গত একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে এসেছি, যেটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে আমার মায়ের জন্য, কারণ আমাদের ওই গ্রাম থেকে এত দূর আসাটা একদমই সম্ভব ছিল না, কারণ ওখানে খুব জোর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের পরেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আর যেহেতু আমার বাবা 2014-এ লিভার ক্যান্সারে মারা যায়, তো মা সম্পূর্ণটা আমাদের পরিচালিত করেছে। মা আজ না থাকলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না। আর আমার ভালো লাগে মডেলিং করতে, অ্যাক্টিং করতে, আর আমি রান্না করতে খুব ভালোবাসি, কারণ আমি খেতেও খুব ভালোবাসি। আর আমার ঘুরতে খুব ভালো লাগে, সেলাই করতে ভালো লাগে, গার্ডেনিং ভালো লাগে। ধন্যবাদ। Feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. Move by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring. Dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना। Good afternoon, judges. Good afternoon, everyone. My name is Miss Bidisha Singh. I live in Midnapur. My age 16 years old. My hobbies dancing, singing, traveling. Thank you. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। I hope you all love this round of Miss Category Girls. Please welcome Mrs. Sador Sundari. Music. গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। সবার প্রথমে আমি জাজেসদের প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি। এখানে এত সুন্দর একটা বিউটি পেজেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আয়োজকদের সবার প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। তারপর এত সুন্দর গ্রুমাররা যারা আমাদের গ্রুমিং করেছেন, প্লাস মেকআপ আর্টিস্টদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করছি। আমার নাম রাখি জানা, আমার বয়স 35 ইয়ার্স। আমি শারদ সুন্দরীতে মিসেস ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেছি। আমি বিউটিশিয়ান কোর্স করছি। আমি হাউসওয়াইফ হওয়া সত্ত্বেও আমার এইসব ইভেন্টের সাথে জয়েন করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। গুড আফটারনুন জাজেস, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। আমার নাম হচ্ছে ইশিতা দোলাই, আমি খড়গপুর থেকে এসেছি। আমার বয়স হচ্ছে 23 ইয়ার্স ওল্ড। আমি হচ্ছে ডান্সিং, সিঙ্গিং অ্যান্ড রিলস, অফকোর্স মডেলিং করতে খুব ভালোবাসি। আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে এই শারদ সুন্দরীর এতে এসে আমি ওই জিনিসটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। जंगल में
গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন অল। আমি মিসেস ক্যাটাগরি থেকে বলছি, সবিতা দাস। আমি খড়গপুর থেকে এসেছি। আমার বয়স 21 বছর, আমার হাইট 5.2। তো আমি এই সারদা সুন্দরীতে এসে খুব গর্বিত। আমি এই প্রফেশনটাকে নিজে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। নমস্কার। जंगल में ग्लैमर के दंगल में रोशनी की हलचल में गॉसिप में स्कैंडल में हर दिल में बसती हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ। Being a woman in itself is a blessing of God that must be cherished, adored, and celebrated. A woman is the origin of new life. She is the one who teaches a man sharing, caring, and loving. Good afternoon, respected judges, and all the beautiful people out here. I am Sadashivani Purnima, a proud woman from Kharagpur, West Bengal, and a blessed mother of a 5-year-old son, hence participating from the Mrs. category. I am 5 feet 3 inches tall, and I'm a BCom graduate, currently working as a beauty advisor. I love to sing, dance, travel, and explore the world. My dream is to do something good for all those women who are stuck in toxic relationships and are struggling because of domestic violence. If I can do something to help all those orphan people, I'll be very happy, and I will definitely feel that my life's soul mission has been fulfilled. I feel really happy to be a part of this competition. May the best one win. Thank you, and I hope you all have a great day. पोस्टर के जंगल में ग्लैमर के दंगल में रोशनी की हलचल में गॉसिप में स्कैंडल में हर दिल में बसती। হ্যালো, আমার নাম মৌলি ঠাকুর। আমি মিসেস ক্যাটাগরি থেকে। আমার 4 বছরের এক মেয়ে আছে। আমি যেরকমভাবে সংসারটাকে গুছিয়ে রাখি সেইভাবে চেষ্টা করি বাড়ির প্রতিটি মানুষকে আর নিজেও ওরকমভাবে থাকতে। আমার হবি হচ্ছে আমি মেকআপ করতে ভালোবাসি, আমি ট্রাভেলিং করতে ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ। जीना मरना ये आईना खुद को भी तो ना पहचाना नकाब बनके। Good afternoon, everyone. Good afternoon, respected judges. My name is Sujata Das. I'm from Kharagpur, and my hobbies are acting and dancing and also modeling. And my height is 5.1, and I'm from Mrs. category. And my dream is obviously acting. So I'm this here, and thank you so much, all of you. गॉसिप में स्कैंडल में हर दिल में बसती हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ
everyone. Good afternoon. Well, this is my destiny that I introduce myself in the front of great judges and a beautiful audience. I am Mrs. Richa Sharma, category Mrs., age 33. I am an entrepreneur and I am blessed with a beautiful and intelligent daughter. I am basically from Dhanbad, but from past 11 years, I am in Kharagpur. I love to do painting, poetry, and photography, but I am a bathroom singer too. And I love to spend my free time with Mother Nature and doing meditation. I love to explore myself, and I want to do something for my nation. That's why I am here. I do strongly believe in the power of positivity and the God, of course. Thank you. This is brief intro for me. Hope you have enjoyed it. Link up में, break up में, गिरगिट से makeup में, इस कहानी की करवट में, तन्हा में रहती Namaskar. Good afternoon. Myself Uma Ghosh. I am from Mrs. category. I am a housewife and my hobby is dancing. Thank you very much. Good afternoon, judges, organizer, lovely audience and participant. My name is Bindeshwari Singh. I am from Kharagpur. I am a nurse in Southeastern Railway Hospital. I like dancing, singing and cooking. एक नर्स होने के नाते मुझे मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं यहाँ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आई हूँ. Thank you. रोशनी की हलचल में, गॉसिप में, स्कैंडल में, हर दिल में बसती हूँ. मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन Good afternoon, ladies and gentlemen, and honorable judges. This is Anshika Tripathi from Kharagpur. I'm 23 years old and I'm 5.3. I'm from Mrs. category. I've completed my graduation in 2019 and I've completed my B.Ed last month. And I like to sing, to dance, to travel. And lastly, I would say that a coal has to go through different kind of filing to become a diamond. And a diamond has to go through different kind of polishing to become a princess cut crown. So yes, here I am to get that crown. Thank you. Thank you for your precious time. तो ना पहचाना नकाब बनके मेरा टसना, मैं खिलाड़ी हूँ या खिलौना. कभी तीखी कभी नमकी हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ. Very good evening, sorry, a very good afternoon to all the wonderful people here.
Hello, my respectful judges. First of all, thank you very much for giving me the opportunity. I am from Mrs. category, contestant number 26. My name is Mrs. Ragini Arup Burman. I am 25 years old. I am 5.4. I am from Kharagpur itself. Basically, I am a teacher, but sometimes I like to do something different. So here I am. And my hobbies are dancing, traveling, and good adventure. That's all about me. Thank you. Good afternoon, everyone, and my respected judges. Myself, Shoma Mandal. I'm national level grade A artist from Eastern Zonal Cultural Center in Bharatanatyam. I completed my masters from Tamil University in Bharatanatyam and Sanskrit in Rabindra Bharati University. Now I am pursuing PhD in dance from Lalit Narayan Mithila University. I am a teacher from Don Bosco School, Kharagpur, and I am also a social activist. My dream is just after 5 years, it's my dream that I just serve this nation as a just starting my home in a Sanskrit library and also a orphanage home and old age home because they are too much need a good life. Thank you so much. एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे यहाँ तो हर चेहरा है झूठा Thank you, everyone. Thank you, girls. I would like to call Miss Indrani ma'am and Ranjita ma'am. And Ranjita ma'am to come over the stage. Words. Please give a hand for Indrani ma'am and Ranjita ma'am. Give a hand, ma'am. Thank you. Lovely looking girls. Thank you. Thank you. হ্যালো খড়গপুর সবাইকে হ্যালো কি হলো সবাই চুপচাপ কেন কিছু বলো ভালো লাগছে না এখানে কিছু তো বলো ভালো লাগছে কি লাগছে না ভালো লাগছে তো আমরা আজকে চলে এসেছি খড়গপুরে শারদ সুন্দরীতে শৈলী আমার খুব ভালো বন্ধু শৈলীর আমন্ত্রণে এখানে এসেছি তো আমরা এখানে কিছু বলার জন্য এসেছি আমি আর রঞ্জিতা বিহাফ অফ গ্লোবাল কুইন্স অ্যান্ড কিংস যেটা আমাদের কোম্পানি এবং আমাদের আপকামিং ইভেন্ট রয়েছে 12 সেপ্টেম্বর মানে সামনেই একদম তো এখানে একটা বড় শো হতে চলেছে যেটা হচ্ছে প্রাইড প্লাজা রাজারহাটে অনেক বড় শো হচ্ছে তো এখানে প্রচুর প্রতিভা আমি দেখছি মানে দেখলাম যে মিস এবং মিসেস স্পেশালি মিসেস যাদের জন্য আমার খুব ভালো লাগছে আমি একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে এত সুন্দর বলছে এরা ইন্ট্রোডাকশন রাউন্ডে এত ভালো কিছু বলছে খুব ভালো লাগছিল তো অনেক ট্যালেন্টেড আছেন যারা মিসেসরা তো অনেক কিছুই করতে পারেন কিন্তু মিসেসরা স্পেশালি যারা বাড়িতে থাকেন ওয়ার্কিং লেডি যারা তো পারেনি করতে কিন্তু যারা বাড়িতে থাকেন স্পেশালি তাদের জন্যে আমরা অনেক বড় একটা সুযোগ করে দিতে চলেছি আমাদের প্রোডাকশন ইউনিট হচ্ছে যেখানে এরা কাজের সুযোগ পাবে মেনলি আমরা কাজের সুযোগ করে দিতে চাইছি
প্যাজেন্ট তো হবেই, বিভিন্ন জায়গায় প্যাজেন্ট হবে। নেক্সট আমাদের আপকামিং আছে গোয়াতে, হবেই নভেম্বরে। তো এগুলো তো অনেক বড় বড় প্যাজেন্ট হবেই, সেগুলো আপনারা ইচ্ছে করলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তার সঙ্গে সবথেকে বড় কথা যেটা বলার আমার, সেটা হচ্ছে যে কাজের সুযোগ, মানে জাস্ট বলা নয়, এটা করে দিচ্ছি আমরা, আপনারা কাজের সুযোগ পাবেন। ঠিক আছে, তো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলে অবশ্যই আপনারা কাজের সুযোগ পাবেন। বেশিক্ষণ আর বলবো না, আমি আমার হ্যান্ড ওভার করবো রঞ্জিতাকে। খুব ভালো করে এনজয় করুন, খুব ভালো শোটা হোক সাহেলির, এবং সাহেলির যে একাডেমিটা রয়েছে খুব উন্নতি হোক, এটা আমি কামনা করি। আর সবাইকে থ্যাংক ইউ, তোমাদের গ্রুমারদের, অর্গানাইজারদের, প্রত্যেককে, এত ভালো অডিয়েন্সকে, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আছে অবশ্যই তাদেরকেও, এত সুন্দর করে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার জন্য সত্যি আমি খুব মানে কি বলবো, আপ্লুত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওভার টু রঞ্জিতা। थैंक यू इंद्रानी। हेलो गाइस, हम किसी से खुशियाँ मांगे हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपने तकदीर में लिखा है ज़रूर अदा होता है। सो ऑल लवली लेडीज़ एंड जेंटलमैन टू, बिकॉज मैं उन लोग को क्यों नहीं याद करूं जो इन लेडीज़ को यहाँ लेके आए। थैंक्स टू ऑल जेंटलमैन सपोर्टिंग योर वाइफ्स, योर डॉटर and your partners. So this is Ranjita representing me and Indrani, our company Global Queens and Kings. Global Queens and Kings is a dream, a project for women, Priyadashini. It's gonna be held on 12th of September in Pride Plaza. The thing is that আমরা এখানে কেন এসেছি, আই নো বেঙ্গলি বাট আমি বাঙালি বলতে পারি, হিন্দি বলতে পারি। The thing is that আমরা এখানে কেন এসেছি, to a search of a talent, beautiful people here. We have come by invited Sahili. She is a wonderful lady. She invited us here. Thank you, Sahili, for inviting us and giving us to meet these wonderful people. They are lovely, lovely groomers, Shreya, everyone. So the thing is that Project for Women, we are not here a competitor. हम लोग यहाँ compete करने नहीं आए हैं. Ladies, we are come here to celebrate this day, celebrate our womanhood. We are a woman, proud woman, right? So, enjoy and celebrate this day. We are going to be empower every woman, each woman in this flow, in this world, in our world. আমরা সব সময় চেষ্টা করব to fix each other's crown of every queen. राइट सो ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोग को, और बहुत ज़्यादा विशेस टू सक्सेसफुल दिस शो. श्रेया, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड. सो द थिंग इज़ दैट lovely ladies gonna be see more and more talent. Hey guys, how is the Josh? Thank you. Over to you, Shreya. Thank you.